मोर प्रिय फ्यामिली आशा करी समस्ते बहुत ही भल थी। फाइनाली देखो आप जाइए जे जो स्पेशल ओटीटी आपंकर हबार थिला ताहा आगामी अगस्ट 31 तारिख रे आपंकर हवाई जाउची। ठीक अछि। फास्ट पेपर 1 9 रु 11:30 पर्यंत होबो आ पेपर 2 आपंकर दिन 2 रु 4:30 पर्यंत आपंकर रहइबो। अगस्ट 22 रे आपंकर एडमिट कार्ड आपंकर आसी आ ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ ପଢ଼ିବେ ଦେନ୍ ବହୁତ ହି ଲସ୍। ତେଣୁକରି କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେପାରେଟଲି ଲାଷ୍ଟ 30 ଡେଜ୍ର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଦେବି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଖାଲି ସେମିତିକା ୱେରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ବହୁତ ଇଜିଲି ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ବି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। थैंक यू। आउ आपण जदि किसी भी प्रॉब्लम फेस करती देन 8895154969 ए नंबर आपण व्हाट्सएप रे हाई लिखिदेवे। आपण को व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप तथा मते पर्सनली मेसेज करिवार लिंक मध्य आपण को मिल जिवो। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।